Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Jemaah pagi zikir Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kehidupan kita, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpahan kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Surat Al-Isra ayat 57 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatun wa yakhafuna 'adabah inna 'adaba rabbika kana mahdura. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna, orang-orang yang mereka seru itu ila rabbihim, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Al-wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmat, yaitu mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu yarjuna rahmatah, mereka yang mengharapkan rahmatnya, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna 'adabah, dan takut akan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna 'adaba rabbika kana mahdura, sesungguhnya adab Tuhanmu itu adalah sesuatu yang sangat ditakuti. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menegaskan dalam segala dimensi kehidupan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang insan manusia di bumi ini untuk senantiasa mencari rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut akan azab Allah Jalla Jalaluhu. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan hisab, akan memberikan perhitungan kepada hambanya. Nabi Muhammad SAW banyak sekali memberikan contoh bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad, bahkan detik ini kita duduk di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat kepada kita. Satu bagian Allah menurunkan rahmat kepada kita di muka bumi ini, dan 99 akan Allah turunkan kelak fi akhirat nanti. Jadi sangat-sangat sedikit Allah memberikan rahmat kepada kita, namun begitu dahsyatnya kita rasakan dalam kehidupan kita di dunia ini. 100 bagian Allah turunkan rahmat, dan 1 yang Allah turunkan di muka bumi ini. Kenikmatan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan bagian rahmat dari Allah. Bagaimana kita akan menunggu 99 rahmat lagi yang Allah turunkan kelak akhirat nanti, bahwa jaminan kepada hamba Allah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan masuk surga, dan itu merupakan 99 bagian yang akan kita rasakan kelak fi yaumil qiyamah nanti setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bagian yang Allah turunkan di muka bumi ini, di alam semesta ini, bainas samawati wal ard, yang ada di bumi dan di langit, harus kita syukuri. Dan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, mudah-mudahan istiqomah kita di sini dapat memberikan keteguhan hati kita untuk senantiasa kita memperoleh dan meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah berikan kelembutan hati kita untuk senantiasa takarrub kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita semuanya, tempat kita mencari ma'isyah yaitu PT Badar Domestik, semoga Allah gunakan dalam segala urusan perusahaan ini, sehingga di depannya dapat lebih memakmurkan dan mensejahterakan kita semuanya. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Ilahil karim antal karim, falakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaru biha al-'asr wa tudillu biha as-sawm ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadda wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abduka wa anta lam tashhad lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa la ya'man kulli khabith wa ya muqawwi kulli da'if wa ya mughni kulli faqir. Yassir 'alaina musiyasir fataysir 'asir 'alaika yasir. Allahumma ya man la tanjibayan bitafsir hajat lailaka kasir hajat lailaka kasir atu'alim biha masir. Allahumma yassir lana amurana wa amur hadhihi syarika fanulugisi wasil muqasir ala jami' hajatina. Allahumma yassir lana amurana wa amur hadhihi syarika fanulugisi wasil muqasir ala jami' hajatina. Allahumma yassir lana amurana wa amur hadhihi syarika fanulugisi wasil muqasir ala jami' hajatina. Allahumma ya ghani ya hamid ya mu'in ya rahim ya wadud أغننا بحلالك وعن حرامك واغفنا بفضلك وبدعائك من سواك. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل عنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربك ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا. عرضنا لقراءة الفاتحة بركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف يا من يعلي الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين والمنافقين وانصر من نصر الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين في إندونيسيا وفي فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في غزة وفي البلدان المسلمين عامة إنك لا تخلف الميعاد. رب دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. آخر الكلام الحمد لله فلا تكونن من الممترين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.